أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم حي القيوم قي قاف ज़बर को या से मिलाना है قيوम قيوم نزل عليك नज नून ज़बर को जा से मिलाना है نزل नज़्ज़ल نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 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 من قبل هدى هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما ज़बर के साथ अलिफ आएगा तो क्या होगा लंबा होगा थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़ा जाएगा मातशबह ऊंची आवाज में पढ़े मेन नहीं पढ़ेंगे मिन नून मख्फी होगा नाक में जाएगा मिन हुबती अल फितनती तावीली अलिफ के ऊपर जज़म आती है हमज़ा पे जज़म आती है झटका लगता है वीली तावीलहू इल्लल्लाह والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألف لام أولو الألباب नहीं है उलुल अलिफ पेश उ लाम पेश लुल उलुल वाव के ऊपर जज़म नहीं है। अलिफ पेश को वाव के साथ नहीं मिलाना। जब पेश के साथ वाव आती है वो लंबी होती है।
खाली पेश होगा, हमजा के ऊपर लंबा नहीं होगा। हमजा पेशु, लाम लाम पेश लुल, उलुल अलबाब। ربنا रब्बना لا تزغ قلوبنا قلوبنا بعد إذ إذ هديتنا وهب لنا من मिल मीम लाम से जज़म को छोड़ के शद से मिलाएंगे। मिल लदुनक لدنك رحمة रहमा إنك नक أنت الوهاب वहाब। ربنا إنك جامع الناس ليوم الله ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ميعاد. चल